So in this section ataupun in this course, so normally we will include we will study more about the magnetic field. Not study more, but everything mostly related to the magnetic field. Okay. So the operation of an electrical machine can be explained by 4 general principles. So you can ingat 4 prinsipal ni. So the first one is the electromagnetic action. Okay. And then the second one is the transformer action, and then the motor action, and then the generation action. Okay. So memang kita akan belajar transformer, kita akan belajar generator, kita akan belajar motor. Okay. So yang paling penting sekali, prinsipal yang paling penting adalah electromagnetic action lah. Okay, semua akan melibatkan electromagnet. Okay. So for the principle one, electromagnetic action, so the current carrying wire produce a magnetic field in the area around it. So ini siapa ingat Ini dipanggil, bukan dipanggil, dia akan menggunakan satu signal daripada tangan sama ada tangan kanan atau right hand atau left hand Okay, so nanti kita akan tengok. So dia punya signal by using the hands, you need to remember Okay, right hand rule, left hand rule, Fleming rules. Okay, so tu semua nak kena remember tapi tak susah pun. Okay, and then the principle 2, okay, transformer action. So a time changing magnetic field induce a voltage. A time changing magnetic field induce a voltage in a coil of wire if it pass through that coil. Okay, so ni semua kita akan belajar satu persatu lah lebih detail. Then motor action, the current carrying wire in the presence of magnetic field has the force induced on it. And then a generation action, a moving wire in the presence of a magnetic field has a voltage induced in it. Okay, so motor dengan generator ni dia macam seakan-akan. Okay, so semua dah tahu dia punya conversion electric to mechanical or mechanical to electric. Okay, so kita nak tengok magnetic field Okay, ini yang saya sebutkan tadi tentang right hand rule. So the direction of the line of force around the conductor is already determined by Ampere right hand rules grip. Okay, so kalau kita ada current, ada wire, mana wire? Okay, kalau ada wire ni, okay, kita ada wire, and then current mengalir ke atas, okay, goes upward. So our thumbs represent the current, and then our fingers represent the magnetic field. Okay, so itu antara kalau kita nak tahulah direction of magnetic field. So kita direction of magnetic field through a wire, okay, yang ada mengalirnya arus. Kena ingat arus mesti mengalir, mesti ada wire dan mesti ada current mengalir. So, baru akan menghasilkan magnetic field. Okay, ini simbol kalau masuk ke keluar ni, out of the paper ataupun go into the paper. Yang dot ni. Siapa boleh jawab? Ni Buhari tu tengah-tengah Baik tutup mulut kan masuk gajah kan? Apa jawapan? Keluar doktor. Apa? Keluar doktor. Keluar, okey. So kalau dot ni dia keluar out of the paper. So kalau nak senang kita ingatkan dot dot. Okey, macam satu dot So dot depan dia ada satu point, ada satu jarum. Belakang dia ada biasa ada macam echo kan, ada empat benda tu kan. Okey, so bila dia keluar, dia akan tunjukkan depan ni lah. So current keluar daripada situ. Bila current keluar, boleh tengoklah current keluar dia pusing begini kan. Okey, bila current tu masuk ke dalam macam ni. So
So current macam ni lah. Dia punya magnetic field, dia punya rotation. So senang je, ni benda senang lah, tak payah nak jelas terlalu detail lah. Okay, ni worldwide punya lah. Kalau kita tengok kita punya Earth lah. So kita ada North Pole and South Pole. Okay. So kita tengok dulu direction yang luar. Okay. Magnetic field yang di luar. Okay. So kalau kita tengok dia daripada South Pole pergi ke North Pole. Oh terbalik, sini North Pole lah. Gambar ni terbalik ke apa ni? Okay. So kalau kita tengok gambar yang ni, so sebenarnya dia daripada dia South Pole tapi dia dalam, inside dia adalah North. Okay. So kita jangan salah faham lah. So dia macam terbalik ni sebenarnya. Nampak dia macam terbalik tapi dia bukan terbalik. Okay. Daripada dalam dia adalah North. Tapi kita panggil dia di luar adalah sebagai South Pole. Okay. So bila kita tengok magnet, so dia pergi menuju kepada North Pole lah. Okay. Tapi di dalam dia terbalik. Kenapa dia terbalik? Cuba boleh beritahu tak kenapa terbalik? Siapa boleh jawab kenapa dia luar ni dan dalam ni dia terbalik? Sebab ni North, tiba-tiba pergi South pula ni. Kenapa? Tak ada jawapan. Dia attract pole yang opposite kan doktor? Yes, okay. So dia memang kena opposite lah, luar dan dalam. So kalau dia luar dan dalam sama, dia repel lah. Repel each other. Sama juga macam konsep bateri kita punya bateri. So bateri kita for example positif dengan negatif kan. So kita tahu current mengalir daripada positif ke negatif di luar dia. Okay, di wire kan. Tapi di dalam dia mengalir daripada negatif ke positif. So that's why dia boleh rotate lah macam tu. Okay, so seolah-olahnya dia macam tu lah. Okay, sama juga konsep macam ni lah. Okay, so kalau siapa yang menggunakan right hand rule tadi tu, kepada setiap wire ni, dia akan dapatkan line yang magnetic field ni. Flux line ni, nampak ni. Okay, so kalau you gunakan satu-satu, okay, you guna sini and then dia masuk sini, keluar sini, and then belah sana pun sama, and then mana yang dia together sama sini and then sini, so dia akan tambah kan. Okay, so ada part yang dia akan macam bertolak tau, sini nampak tak? Tak apa, nanti kita tengoklah nanti, lebih mudah. Sekarang susah nak jelas kat sini. Okay, so siapa yang buat right hand rule tu, kepada setiap wire ni dia akan dapatlah gambaran untuk line ni. Okay, tapi ada cara lain tak? Dia ada cara lain. Nanti saya akan beritahu lah. Okay, ini ada yang nak cakap ke? Tak ada. Okay, now kita akan pergi the Fleming rules. Fleming rules. So we have a left hand right and then right hand right. Right hand rule. Left hand rule and also a left hand rule. Right and left hand. This is my right. This is my right. This is my left. You tengok terbalik This is right. You nampak left. Okay. So this is my right. Okay, this is my right. Takkan nak tulis pula left and right kat tangan. Okay. So for left hand rule, actually is focusing on the motor. For motor. Okay. So ini just baru introduction je lah untuk lebih lanjut kepada akan datang nanti. Okay, so kita ada force, kita ada magnetic field dan juga kita ada current. So magnetic field dengan current sebenarnya sama je. FBI, FBI, sama juga. FBI. Okay. So for right hand rule for generator. Okay. So bila ada generator, you kena baca nanti kalau konsep ataupun soalan ke ataupun problem, you really need to read carefully either motor or generator. Okay. Because
right hand rule and left hand rule is dia gunakan different lah. So kalau you guna terbalik memang salah lah nanti. Okay, so ini antara yang penting lah. Ini yang dalam bab ni ataupun dalam subtopik ni yang dia punya utama lah, dia punya main dia. So it is the production of magnetic field. Okay. So kita boleh tengok dia punya basic adalah the basic law governing the production of magnetic field by a current in Ampere's law. Okay. Ni Ampere's law punya equation Okay, Ampere's law punya equation. So kita nampak dia seolah-olah macam integration integration of H. Okay. H is the magnetic field magnetic field intensity. Okay. And then I is the current and L is the length. Okay, ni length ni length, ni I. Okay. So bila dia integrate dia dapat current lah. Okay, kalau kita gunakan konsep yang constant dia seolah-olah macam I equal to HL lah, lebih kurang macam tu Okay, tak apa nanti kita tengok. Okay, so essentially all the magnetic field produced by the current will remain inside. Okay, all the magnetic field produced by the current will remain inside the core. Okay, ingat inside the core. So that the path of the integration of Ampere law is the mean path length of the core. So dia punya length ni bukanlah panjang yang luar ni. Okay, bukan panjang yang luar tapi dia adalah panjang yang di tengah-tengah. Okay, so that's why dia panggil sebagai mean path length. Okay, so dalam equation nanti ataupun example kita akan lebih jelas lah. Okay, dia punya area dia adalah area pada satu sisi Okay, kalau semua ni sama, so boleh kira sebagai satu area sajalah. So, kalau sini area ni lain sikit, ni kecil, ni beza, ni berbeza, so kena ada calculation yang berbeza lah. Okay, so the current passing within the path of integration I net is then Ni. Okay, since the coil of wire cuts the path of integration n times. Okay, so ini yang tadi tu number of turns. While carrying current I, Ampere's law those become. Okay, sekarang ni Ampere's law dah jadi macam ni lah. Okay, so macam saya sebut tadi seolah-olah HL equal to Ni. Ni ni adalah force. Okay, dipanggil magnetic force. Okay, so kita akan tengok. Jangan risau, kat slide ni semua lengkap insyaAllah. Okay, and then magnetic field intensity vector. So can be written like this. H equal to Ni divided by the mean path length. So where the Ni equal to magnetomotive force ataupun MMF. Okay. Ini equal to F. Dia punya F dia bentuk lain sikit. Susah nak tulis kat sini. Okay, divided by LC tak nanti. Tak boleh padam. Okay. So ada yang boleh ikut lagi sekarang ni? Saya takut saya jelaskan ni ramai yang tak faham ni. Okay. So kalau kita tengok H tadi kan macam ada bowl kan. So ni unit ni ataupun ni simbol lah simbol. Okay, so ini H ni tak ada bowl. So yang H ni ada bowl. Okay, tapi dia sama je sebenarnya equivalent lah. It's a sense of a measure of effort that a current is putting into the establishment of the magnetic field. Okay, the strength of the magnetic flux
produced in the core also depends on the material of the core. So kalau kita tengok dia punya relationship between the magnetic field intensity, okay, which is the H, and the resulting magnetic flux. So ini dah ada magnetic flux lah kat sini, kita tengok. So B produced within the material is given by, so B equal to mu H. Okay. So ini memang berguna Ini kita memang akan berguna dalam akan datang lah. Calculation akan datang. Ini untuk boleh katakan untuk transformer lah. Lebih kepada untuk transformer So B is the magnetic flux density. So dia punya unit adalah Weber per meter square or Tesla. Okay. So B equal to, dia punya unit adalah Tesla. Tu paling senang lah. Okay. And then mu is the magnetic permeability. Permeability actually represent the relative ease of establishment a magnetic field in a given material. Ini adalah parameter di dalam setiap material. Dia adalah constant. Dia adalah constant. So for example, untuk steel dia ada value yang tertentu. Okay, dia ada magnetic permeability dia yang tertentu lah. Untuk iron lain, untuk brass dan sebagainya semua berbeza. So H adalah magnetic field intensity. Okay, so ini dikatakan sini lah, permeability of any material compared to the permeability of free space is called, ni dia ada, kalau dalam free space pula macam mana pula kan? Ni relative permeability The permeability of any other material compared to the permeability of the free space. So ini dia ada comparison ni lah. So kita kena buat comparison dengan free space lah. So mu naught adalah permeability di free space. Mu adalah permeability dekat material. So relative adalah, so dia punya division divide lah. Kata apa ni? Mu divide by mu naught. Okay. So mu naught the value dia lah kat sini. So biasanya kalau dalam soalan dia diberi mu naught ni. Jangan risaulah, tak perlu hafal pun. Okay. And then seterusnya kita dah tahu tadi B magnetic flux density equal to mu H. And then kita juga dah tahu yang apa, Ampere's law tadi boleh ditulis semula sebagai H LC equal to NI. Okay, so kita kena remember lah benda tu. So kalau kita tuliskan semula H ni kita tukarkan kan H LC equal to NI. Okay, so H ni pindah bawah, dia akan jadi beginilah. Ini sama dengan H. Okay, so B equal to mu naught H ataupun B equal to mu naught NI over C over LC. Okay, so ini relationship between the magnetic flux dengan yang tadi tu lah, Ampere's law tadi. So now the total flux ataupun dipanggil phi. Okay, total flux ini bukan angle, ini adalah phi. Total flux, dia punya simbol tu boleh katakan macam phi lah, ataupun orang panggil apa, phi. Okay, total flux in a given area is given by, so ini dia punya basic calculation dia lah, basic equation dia. So integration of B in terms of dA lah, differential unit area. Okay. Alamak, tak nampak. So if density vector is a perpendicular to the plane of area, so ni area, so dia perpendicular. Okay, and if the flux density is constant through the area, so the total flux is equal to BA. Okay, phi equal to BA. Okay, so sekarang ni kita boleh kita boleh connectkan dia.
Okay, dengan equation yang sebelum ni. Kita ada Ampere's law tadi, and then kita ada magnetic density. So, and then sekarang kita ada total flux. So, kita boleh ada relationship between dia punya equation. So, kita ada sini total flux equal to BA. So, B equal to this one. Okay, ni adalah B. Dan kita gantikanlah B dalam ni. Okay. So kita akan dapatkan satu equation yang barulah. So where boleh dikatakan dia sebagai relationship. Okay, dia ada relation. Okay. So di sini you boleh nampak banyak sangat benda yang related. Okay, kita ada length, kita ada area, kita ada n, number of turn, we have a current, we have a mu naught, mu r, kita ada B. Okay. So kita boleh design electrical machine tu based on certain parameter yang kita hajatkan lah. Okay, yang dia punya design yang kita nak design lah. Okay, begitu juga dengan soalan. Soalan kalau dalam soalan final ke dalam soalan mana-mana lah kan. So kita bagi you satu parameter and then kita minta you satu parameter. So you kena bermain dengan equation tu lah. You kena mix around the relationship, then you akan dapat final result lah. Okay. So saya selalu beritahu kat student saya lah. So contohnya kita dalam kelas kita belajar A plus B equal to C. Okay, tiba-tiba dalam soalan final cari A, diberi C dan B. So lebih kurang macam tu lah. So harap dapat fahamkan konsep relationship ni lah. Okay, now kita akan ada magnetic circuit. Ni masa rekod tak? Okay. Okay, sekarang ni kita nak ada magnetic circuit. So biasanya kita dengar electronic circuit ataupun electrical circuit kan. So ini adalah magnetic circuit. Mana pelajar lain ni dah senyap ni. Okay, masih boleh faham? Ada nak bertanya ke apa? Sebelum kita pergi proceed yang seterusnya? Ada. Belum lagi ya? Belum? Masih senyap. Okay, sir. Hey, mengerikan lah. Okay, nanti dalam soalan barulah kita akan nampak gambaran yang sebenarnya lah. Biasanya kalau dalam teori ni memang you kena baca read berapa kali lah, berulang-ulang kali baru you akan senang untuk digambarkan. Dan bila ada example lebih mudah lah. Okay, so tak apa, pelan-pelan kita akan pergi insyaAllah. So now magnetic circuit. Okay, so if you can see from here, we have a electric circuit and also magnetic circuit. Okay, this is as a comparison. Okay, kalau kita tengok dia punya V ataupun voltage supply is equal to Ni. Okay, so this is voltage and this is, they call it as a MMF, magnetomotive force. Okay, so since the magnetomotive force is equal to number of turn times with I, so the unit is ampere turn. Ampere is represent the I, number of turn is represent the N. So ampere turn. It's very simple, ampere turn. Okay, so and then we have a reluctance. Reluctance sama juga macam R. So dia macam resistor. So sini ada resistance, so sini ada reluctance. So dia punya R tu bentuk berbeza sikit lah. Tapi kedudukan ni sama lah. So kalau konsep, kalau ni dia dah tulis macam ni kan. Kalau saya tulis macam ni, V equal to IR. So sini F equal to VR. Okay. So di electric current, so kita ada current, okay, electric circuit kita ada current lah yang mengalir, okay. And then for this magnetic force adalah magnetic circuit kita ada flux,
total flux. So total flux ni yang seolah-olahnya mengalir. And then kita ada resistant lah, ataupun reluctant. So boleh nampak dia punya comparison dia. Okay, so still remember the equation of BA flux. Okay, still remember B equal to apa? Mu R. Mu H. Mu H. Okay, mu H. Okay. So B equal to mu H. H equal to Ni A over C lah. Okay. Jadi Ni LC. Lepas tu B tu equal to mu H. So kalau kita simplifykan equation ni, kita simplifykan lagi daripada equation, kita keluarkan Ni, kita tinggalkan je mu L. So di sini kita dah boleh nampak lah, ini equal to apa? Ni ni? Ni kat atas ni. Ni ni. Kita boleh nampak lah, kita boleh letakkan ganti dengan F. Okay. So, kalau phi ni, so kita ada phi and then kita ada F. So kalau kita keluarkan R ni, dia akan jadi macam ni lah, 1 over R. Yang ni dalam equation ni. Okay, kita keluarkan je lah R dia. Kita keluarkan F, dia akan jadi 1 over R kan. So ini adalah 1 over R ni, bulatan ni. Okay. So R equal to, ataupun reluctant reluctant ni equal to, kalau kita guna konsep ni dia 1 over R. So kalau kita terbalikkan R, so dia akan jadi LC over mu A lah. Okay, LC over mu A. So ini adalah dia punya reluctant. Okay, so you need to understand daripada tadi kita ada magnetic flux density, kita ada magnetic flux, and then kita ada magnetic intensity, Ampere's law. So all together kita boleh gunakan di dalam magnetic circuit ni. Okay. So dia tak complicated, tapi dia ada pembahagian-pembahagian dia tertentu dan dia ada relationship dia yang tertentu. Okay. Sekejap sebelum tu saya nak kena padam ni. Okay. So kalau kita tengok kat sini, so yang mengalir ni adalah magnetic flux. Okay. Okay, so ini adalah current yang mengalir ni current kat sini. So current yang bergulung berpusing-pusing ni lah. Okay. So tadi saya sebutkan bila ada current yang mengalir di dalam satu wire, then dia akan menghasilkan magnetic field. So sekarang ni wire current tu mengalir dalam wire yang bergulung. Macam mana kita nak simplifykan dengan menggunakan tangan dia punya direction of magnetic field. Itu kalau wire tegak. Kalau wire tegak senang. Macam ni. Okey, kalau wire tegak. Wire tegak senang. Ni wire current menegak. Okey, ni current. So ini magnetic field. Tapi wire tu bergulung sekarang ni. Tak ada apa contoh. Okey, wire tu sekarang ni adalah bergulung. Wire tu bergulung. So macam mana direction dia? So dekat situ dia ada tulis, dekat dalam slide ni dia tulis juga tentang right hand rule, menggunakan right hand rule. Tapi macam mana maksud dia? Apa dia nak tunjukkan tu? Tengok pada kedudukan North dengan South Pole tu. Kedudukan North dengan South Pole.
kurang tepat. Siapa boleh tunjukkan gambaran menggunakan right hand rule bila ada wire yang bergulung ataupun coil di coil, and then kita nak tentukan direction of magnetic field. Tengok positif dengan negatif dia. Sekarang kita tak tahu positif negatif. Sometimes dia negatif tapi wire tu rotate terbalik. Betul? Ini kita tengok wire ni rotate daripada atas kan. So kalau wire tu rotate daripada bawah, dia gini kan. Sini positif juga. So susah. Ada siapa dapat jawab? Tengok pada dia punya rotational, sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Macam mana nak kaitkan dengan right hand rule? Guna yang tadi Dr. Asia tu, sama ada dia current tu masuk ataupun current dia keluar. Okey. Saya ringkaskan. Okey. So kita ada dua. So ada current, ni represent current dan ni represent magnetic field. So sekarang ni bila ada current yang dia terbalik kan, dia rotate. Dia ada satu wire, dia winding kan, macam winding kan, dia berbentuk coil. So sekarang ni wire tu bukan lagi tegak, wire tu dalam bentuk coil. Okay, so and then kita terbalikkan saja current dengan magnetic field tu, kita terbalikkan saja. Okay, ini magnetic field, ini current. Okay, so kalau kita tengok tadi tu, dia bentuk sini kan. So kalau saya boleh lukis boleh lukis tangan lagi senang lah. So ini saya punya contohnya, ni thumb. Okay. So ini saya punya jari Okay. Mana jari mana thumb dah tak nampak lah ni. Okay, so dia rotate macam tu lah. So current tu, katakan ni coil kan. So ni coil. So ni wire tu daripada sini. So wire ni current mengalir macam ni. Okay, so current macam ni. Okay, and then thumb is the magnetic field lah. Nampak tak? Boleh faham? Boleh faham, doktor. Boleh faham. Okay. So kalau you nak buat nak menggunakan konsep right hand rule untuk wire yang menegak pun sebenarnya boleh juga. Okay. Cuma you kena buat macam ni lah. So ini thumb dekat sini. And then ini yang masuk jari yang masuk dalam kan. Okay. So magnetic force dia, magnetic field dia daripada atas masuk dalam kan. So, masuk dalam wire ni, dia akan keluar ke dalam. Susahnya nak terang kat sini. Okay. So kalau you buat guna konsep yang tadi juga, current and magnetic field, untuk setiap coil tu, you akan dapat juga benda yang sama. Okay, untuk memudahkan adalah you terbalikkan saja. Okay, you terbalikkan saja magnetic field jadi current. Okay, you terbalikkan magnetic field dan current untuk wire, untuk coil untuk coil. Okay, untuk coil you boleh nampak. Okay. So dia akan menghasilkan magnetic field So bila ada magnetic field, and then yang mengalir bukan magnetic field, tapi yang mengalir adalah flux. So ini adalah flux dia lah. So flux ni akan mengalir di sini. Okay. Ini sebagai early stage sebab lepas ni kita akan belajar transformer. So transformer baru dia akan ada conversion Okay, so ada I, ada N, ada flux. Okay, and then dia ada area. Kita boleh kira area, and then kita boleh kira reluctance. Kita ada length. So then kita boleh buat calculation Okay, so dia punya reluctance
boleh katakan sama je, calculation dia macam resistor dalam electric circuit. Okay, so dia ada series. Kalau series dia just tambah saja. So kalau dia in parallel, dia 1 over R equivalent lah. Okay, and then all together summation of 1 over R. So ini saya rasa ni pelajar-pelajar ni dah mahir lah, dah terror dah. Okay, so sekarang kita akan ada example 1. So saya mengharapkan semua pelajar dapat buat sama-sama. So semua ada pen dengan kertas, so kita boleh buat sama-sama lah. Okay. So mana yang ada kucing besar ni semua boleh buat jugalah. Siapa lagi ada kat sini? Berapa orang ni ada ni? Macam tak ramai ni. Alamak, rekod dah habis. Okay. Semua total ada berapa orang ni? Saya tak dapat nak tengok lah. 46 doktor. 46 okay. Ya. Tak tahu kenapa tak keluar kat sini . Mungkin sebab share screen . Okay, so for example 1, a ferromagnetic. Ferromagnetic ni apa? So dia boleh katakan satu material yang ada yang boleh mengalihkan magnet lah. Okay, satu explanation yang paling mudah lah. Ataupun dia satu material yang boleh mengalihkan magnet. Itu yang saya rasa paling mudah. Okay, so you boleh tengok lebih mudah dia punya explanation nanti. You want to say something, Lim? Are you saying something? No. Irfan nak cakap apa ke? Tak ada. Okay. So kita boleh tengok kat sini . A ferromagnetic has a 3 sides of uniform width. Okay. Uniform width. Okay. Ada 3 sides with uniform width. Okay. Bila dia sebut uniform width, maksudnya area dia sama lah. Okay. Area sama. Okay. While the fourth side is slightly thinner. Okay. So kita ada, ni boleh tukar color tak? Pointer ni. Okay. So kita ada, ni ada satu side, 2, 3 side. So ini ada 4 lah. Side yang keempat . Okay, so kalau kita tengok dia kata ni uniform width. Okay, so samalah dia punya area. Okay, and then this one for the fourth slightly thinner . So the depth of the core is 10 cm. Okay. Kena ingat semua tadi dalam meter tau. Ini dalam cm. Calculation dalam meter jangan lupa. So dia bagi dalam cm, so ini kedalaman dia lah. So boleh katakan kalau kita lukis petak, so ini 10 lah. Okay, kalau kita tengok daripada sisi sini . Okay, kedalaman ni 10. Okay, the number of turn of coil wrapped around the left side of the core are 200. So this is n equal to 200. Assuming the relative permeability Mr of the ferromagnetic is 2500. And then they ask us to calculate how much flux will be produced by A if the current is 1. Okay. So ini tak ada lagi B dengan C tak relate lagi . So baru A saja. So kalau current equal to 1 ampere, what is the value of flux? Macam nak kira? Kita ada number of turn. Kita ada H,
LC and I. Dia nak flux. Flux equal to P A. P equal to mu H A. Agak-agak boleh cari tak? Boleh cari? Okey, tak apa, kita tengok dulu Okey, sebelum tu sebelum tu kita cuba buat dia daripada gambar magnetik ni, kita tukarkan dia daripada bentuk electric circuit. Okey, ataupun nama dia equivalent circuit Okey, kita cuba jadi equivalent circuit. So kita ada power supply equivalent to Ni, and then the current is Phi. Okay, and then we have two different width. Okay, so this is uniform, and then this one is different Okay, so kita ada dua area yang berbeza. So L ni kita totalkan dapat satu R, and then the other side dia ada satu R yang berbeza So that's why kita ada dua R Okay. So for R1, so kita ada L1. Okay, L1 ni. So kita kena tengok cara nak ambil dia adalah bukan keseluruhan bukan keseluruhan panjang ni 15 campur 30 campur 15, bukan So dia ambil daripada sini So sini kalau ikutkan sini 7.5. Dia 7.5, 30. Sini pun tengah-tengah So ni 7.5. So it become 45. Okay. The length LC1 equal to 45 cm. Jangan lupa tukar kepada meter nanti. So L1 equal to 0.45. Okay, 0.45 and then mu. Okay, kita kena tukarkan balik So dia punya equation adalah mu, bukan mu R dan bukan mu naught Okay, so mu R, mu naught. And then kita ada area. Area dia adalah, macam mana nak calculate area dia? Siapa boleh jawab nak calculate area? Derek, boleh jawab Derek? Dia dah tahu sah. Lim, boleh Lim? Ya, ada, saya ada. Boleh kira tak? Macam mana nak kira area? Oh. Ni area besar tolak yang tengah-tengah, dekat tengah tu lah kan? Area dekat sini, area side tepi ni. Ni seolah-olah macam ni lah. Oh. Okay, area ni adalah, kan dia dah kata depth dia 10. So kedalaman dia 10, lebar ni 10. So 10 cm darab 10 cm darab lah, dapat berapa? 100 cm. 100. Okay, 100 cm ke? Okay, dia dapat 0.01 meter Okay, dapat 0.01 meter. So kita dapatlah value untuk R, baru dapat R. Okay, baru dapat R1, R bahagian 1. Kemudian kita calculate R2. So R2 panjang keseluruhan ni panjang ni ni apa nama ni 10, ni 5. 5, 30, ni 7.5. So sini 30, ni 7.5, ni 7.5, ni 30, so sini 5 So keseluruhan ni berapa ni? Boleh seorang kira kan tak? Ada kalkulator?
Oh, sini lagi satu. 7.5. Oh, sini tak perlu. Sini tak perlu. 42.5. 42.5. Ni. Sekarang ni macam ni je. Betul lah ni. La ilaha illallah. Ni 7.5. Ni 7.5. Okey. Salah tengok tadi. Tu tambah 5, 30, 7.5. Dapat berapa? Lima tambah 30 tambah 75 42.5. tambah 70 tambah 75 tambah 75 tambah 175. 5 130. Okey, so 130 meter. Okey, so boleh faham tak dia nak calculate ni? Nak calculate length ni, dia ambil di tengah-tengah. So sini ya, siapa? Nabil? Okey, kemudian dia gantikan dan dia dapat R lah. Okey, R2. So dia tambahkan total R. Okey, so dapat 41,000 911. And then dia dah ada R, so ada NI. Okay, so N fee gitu, NI over R. Okay, so dia calculate sajalah. Okay, fee equal to NI over R total. Okay, so equivalent to 200 divided by 41,911. So dapatlah 0.00448 Weber. 48 Weber. So ini untuk calculate A. So boleh catat dulu yang ni sebab saya nak suruh masing-masing kira untuk calculate B. Okey, semua kira. Ni kejap lagi saya nak tanya ni. So sekarang ni saya nak stopkan rekod dulu ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba sambung semula. So we have a lot of slides, more to go. We have another 20 slides. Okay, we need to finish it by today. So untuk yang example 2 ni, saya hanya akan tunjukkan dia punya tips lah. So calculation nanti saya akan bagikan slide ni secara penuh. Saya dah bagikan slide ni. Dah bagi. Ada doktor, ada. Dah doktor. Okay, so bagus. So semua dah dapat, alhamdulillah. So saya akan bagi dia punya tips lah untuk jawab soalan yang ni. Okay, so sama juga dia kata ferromagnetic core with a small gap of 0.05. Dekat sini ada gap sikit. Yang tadi tu solid. So kali ni dia ada macam ada gap. Okay, has a mean path length of 40. So dia punya L dia dah bagi dah. Untuk yang sini kan. So the cross section area, relative permeability and coil number of turn are 12 and then 4,000 and 400 respectively. So if the fringing in the air gap increase the effective cross section area of the air gap by 5%. So dia dah sebut dah kat sini dah. So dia increase 5%. So fringing tu maksud dia macam ni. So kalau petak, ini untuk yang fee mengalir lah. Okay. Tapi kalau yang ada gap macam ni,
So dia ada flinging, dia macam so magnetic field kan biasanya tegak je kan. So tegak kan. So tapi dia ada yang ni dia menang kan, dia ada gap. So dia ada yang flinging sikit, macam ada macam ada efek macam ni sikit. Boleh faham tak? Tak boleh faham? Tak faham. Sekejap Oi, saya lukis ni saya seorang yang faham ni. Okey, semula. So kalau untuk magnetic field ini yang kawasan, so, saya anggapkan dekat kawasan yang ni lah. Okey, kawasan yang solid ni kan. So magnetic field mengalir semua berada di dalam. Okey, flux ni mengalir di dalam. Okey, dia tak keluar lah. Okey, dia tidak ada kat luar ni. Okey. Tapi di bahagian sini kan, di bahagian yang ada gap ni, so kita cuba lukis semula lah. Okey, kita lukis semula. Okey, dia punya magnetic field kan magnetic field kan dia ada field dia kan, dia ada line dia. So kalau yang untuk bahagian sini dia akan tegak je lah. Okey, magnet kan, dia akan mengalir ke magnet yang ke sini. Tapi jangan lupa bahawa magnetic field akan berada juga di tepi ni dalam bentuk macam ni, bengkok. Magnetic field akan bentuk macam ni. Faham tak? Faham. So ini dipanggil fringing effect. Ini dipanggil fringing ni. Okay, nampak ni fringing in the air. Fringing in the air gap. So ni fringing ni tepi ni. Tepi ni. Okay. So fringing ni yang membuatkan area dia menjadi lebih besar. Okay, so area, kalau sini, area dia sama je lah. Okay, sini, tak. Lukis tak lawa pula. Okay, so kalau sini area dia macam ni lah, sama lah kat sini kan. Ataupun sini kan, area dia macam ni je lah. So kalau yang ni dia akan kira area dia sama daripada kawasan fringing ni, menegak ni. Okay. So sebab tu dia kata nampak, if the fringing in the air gap increases the effective of cross section area the air gap by 5%. So kalau area yang diberi adalah 12 kan? Okey, nampak? Area yang dibagi, area yang dekat sini adalah 12. Tapi area dekat kawasan fringing ni, yang melibatkan fringing ni, dia lebih 5%. Okey, so boleh katakan area dekat kawasan air gap sama dengan 1.05 A. Okey, dia kata increases, dia lebih besar. Lebih besar 5%. Okey. So dia kata kat sini dia suruh kira the total reluctant So the total reluctant iron plus air gap. So kita ada dua reluctant lah, satu yang iron, satu lagi yang air gap. Okey. So kalau kita tengok dia punya circuit sama macam ni lah. So dia ada 2 R. Okey, dia ada 2 R. Okey, so kalau kita tengok, kita cuba calculate yang bahagian RC bahagian dalam core dulu. So R equal to LC divided by mu
AC. So kita gantikan lah. LC adalah dia dah bagi tadi kan. Apa tadi? 40 cm. 40 cm ni 40 cm ni LC. Okay. 40 cm LC. So LC 0.4. So mu R dia dah bagi tadi 4000 dah dengan mu naught. So times dengan AC lah. AC dia 12. Okay, kita dah tengok tadi kan 12 cm square. So kita kena convertkan to meter. And then kita dapat ni lah 0.0012 and then kita dapat RC. Okay, for RA gap, reluctant in the air gap. So LA gap divide by mu over A air gap. So length dia adalah 0.5. Okay, ni kita dah tengok ni ada 0.5 length dia. And then mu R, kalau ikutkan dia dalam free space kan. Okay, mu dia 1 lah sebenarnya. So dia bahagi benda yang sama. Okay, so 1. And then okay, sebab ni free space, so dia sebenarnya value yang sama. So dia dapat 1 kat sini. Okay, kalau kita kira baliklah mu R tu. Okay, and then dia kat sini macam saya sebut tadi, AG equal to 1.05 A. Okay, so 0.0012 times dengan 1.05. Okay, kenapa? Sebab dia kata ada efek flinging tadi. So ada flinging tadi tu kan, ada efek flinging, so area dia increase by 5%. Okay, so that's why cara calculation dia 1.05 lah. Sebab dia kata increase. Kalau dia kata reduce, so dia jadi 99.05 lah. Okay, so kita pun dah dapat RAG, RC, and then kita total, kita dapat 300 something lah. And then the calculation for flux sama jugalah. Okay, so tapi dia kata bukan nak kira flux, dia nak kira apa? Reluctant kan. So reluctant kita dah dapat lah, total reluctant yang A. So yang B dia suruh cari the current required to produce flux density in the air gap. So kita kena ingat flux sama. Okay, Tesla adalah B, so dia kata current lah. So kita kena tukar kan lah, masukkan dalam equation je. So kita ada BA, A kita ambil AG, B dia dah bagi tadi 0.05 dapat flux, and then kita tukarkan kepada dalam bentuk equation dia lah yang berkaitan lah. Okay, so ni kita nak skip lah benda ni, nak cepat lah. So harap semua dapat faham lah macam mana calculation dia. So tentang yang ni sama juga, cuma dia tak sebut lah tentang flinging tu. Okay, dia tak sebut tentang flinging, tapi dia ada beberapa air gap ada sini. Okay, di sini dia anggapkan ada DC motor kat sini. Okay, so dia kata ada path length, and then ada area yang telah diberi. Okay, area dia 12. Okay, the mean path length for the motor is 5. So L di sini adalah 5. And cross section area is assumed to be 12. Okay, so area dia pun sama 12. Each air gap 0.05 cm. So ada air gap, sebab ni ada 2 air gap. Ni satu, ni ada lagi satu air gap. Okay, ada 2 air gap. Okay, and Y and the cross section area of each air gap including flinging is 14. Okay, so area for air gap is this one, area of air gap. So dia dah beri lah, so tak payah pening-pening lah. So the iron core has a relative permeability 2000, number of turns is 200. If the current of wire is set to A, find the resulting flux. So dekat sini untuk memudahkan, kita kena tengok dulu dia punya reluctant. Ada berapa banyak reluctant. Okay, yang pertama kita tengok ada RC core, ada R core, lepas tu RA gap 1 yang atas ni, RA gap 1, kemudian ada R motor, kemudian ada RA gap 2.
Okey, RA gap 2 Okey, kalau kita tengok RA gap 1 dengan RA gap 2 sama je. Okey. Okey, so RA gap kalau kita tengok ni ada stator kan, motor ni. Okey, dia ada solid dengan rotor tak silap saya. So adalah nama dekat sini. So ada 3. Kalau kita tengok yang AG, so dia ada darab dengan 2 kalau tak silap saya. Oh, dia ada K1, lepas tu kat sini dia darab 2. Okey. So yang lain semua samalah. Okey. So boleh faham tak yang ni? Boleh doktor. Nabil boleh faham? Nabil Amiruddin. Boleh faham? Ya betul. Boleh? Boleh. So nanti cuba balik kat kawasan ni cuba balik. Okey. So dia sama je, dia ada core, dia ada motor, dia ada air gap. Cuma bilangan Boleh. bilangan air gap dia ada macam nak beri kita confuse lah. Tapi yang selebihnya sama je lah. Okey. Okey, so sekarang kita nak pergi kepada dia punya behavior behavior dia. Okay, so ini macam secara general kita nak tengok. Okay, kalau kita tengok magnetic behavior, so permeability of a ferromagnetic material is very high. Okay, it's up to 6,000 times the permeability of the free space. Okay, so dia ada calculation yang tadi tu mu r equal to mu naught over mu naught kan. Okay, so in the example the permeability was assumed to be constant. Okay, kita tengok ada dia assume je. Okay, and then regardless of the magnetomotive force applied to the material. Although permeability is constant in a free space, this most certainly is not true for iron and other ferromagnetic materials. Okay, so kalau kita tengok permeability ni kebanyakannya dia main assumption je lah. Dia buat eksperimen, yalah saintis dia dah buat certain experiment and then they conclude untuk setiap material ada value-value dia tersendiri. Okay, dia ada value-value tersendiri lah. So okay. So sometimes kalau kita calculate kita tak dapat kalau kita measure kalau kita measure nilai yang sebenar, so sometimes kita tak dapat nilai tu terlalu tepat lah. Okay, sebab dia punya bagaimana dia calculate tu semua pun berdasarkan daripada experiment and assumption lah. Okay. Okay, so kita tengoklah graf kat bawah ni. So kalau graf kat bawah ni kita tengok sini ada flux. So sini ada dia punya magnetomotive force, okay, ataupun voltage lah similar to voltage kan. Okay, so semakin tinggi voltage, so voltage of course lah start pada ataupun current tu flow starting from zero current starting from zero and then slowly increase to a certain value lah. Okay, baru dia akan stabil. Okay, so that's why dia bermula daripada zero lah senang kata. Okay, baru dia akan ada saturated point lah. Okay, similar to the magnetic field density lah. Okay, similar to the magnetic field density and intensity lah. Okay, so all starting from zero and then suddenly become stable lah. Okay, so dia tak ada, kalau bateri tu dia tak ada, dia bukan terus naik. Okay, dia bukan terus start pada certain value lah, dia akan start pada zero dulu, slowly dia akan naik. Mungkin dia sebabkan dia terlalu cepat, so that's why kita tengok dia terus macam stabil je. Okay, so ini comparison between a few materials. Okay, some steel Y and steel X. So dia ada material ataupun dia punya permeability dia membeza lah. Permeability tu adalah macam kebolehan ataupun effort yang diberi lah. Macam mana kebolehan dia mengalirkan magnet tu. Apakah kebolehan dia mengalirkan magnet tu? Laju ataupun cepat ataupun rendah. Okay, so sebab tu dia akan ada yang perlahan naik, ada yang lambat sikit. Okay,
Okay, so and then kita akan ada energy losses in ferromagnetic core. Okay, instead of applying DC to the winding. Okay, so kita tengok tadi semua kita supply DC ya. So dekat example we supply DC. So why not we try to supply AC? Okay, what will happen when we apply AC current? Okay, so this is AC. Okay, it's a sinusoidal form. Okay, ada positif, ada negatif. So magnitude dia akan samalah, positif dengan negatif. Okay. So bila mengalirnya dekat dalam core tadi tu dalam core. So kita tengok kat sini So dia starting daripada zero sama dekat sini dia starting daripada zero. So bila current tu increase, dia akan flow mengalir daripada A ke B. Okay. Okay, ni sebenarnya graf ni tak berapa nak samalah dengan atas ni. Tapi bila current tu start menurun, dia akan turun mengalir daripada path yang lain. Sekejap, ini tak boleh pakai ni. Okay, so daripada starting from zero, the current is starting from zero. When the current increase, so they will go to the path AB. Okay, A and then B. And then when the current start to fall down, okay, so the path will not be the same. So they will go to the different path. Okay. Kita tengok ini so bila dia turun lagi, dia akan pergi kepada negatif lah. So bila negatif, dia akan pergi D. And then bila dia start to naik balik, dia akan lalu E pula. Okay, naik ke B. Okay, so this is called a hysteresis loss. Okay, ataupun hysteresis losses. Okay, so when the current increase from zero, the path is A to B. Okay, as current decrease, so the path is B, C, D. Okay, and the current increase again, so they can DEB lah. DEB. So dia akan ada macam satu loop lah tengah sini. Okay. So kalau you Google you kalau tengok kat YouTube, dia ada example dia yang tertentu lah. Okay, dia seolah-olahnya magnetic field tu masih ada dalam metal tadi. Okay, dalam metal. Okay, so itulah terbentuknya magnet. Okay, magnet pada awalnya dia satu benda yang boleh katakan begitulah, dia satu material, and then kita mengalirkan arus di dalam material tersebut, and then kita akan stop the current flow immediately, and then dia punya magnetic field tu still inside, still ada lagi kat dalam tu. So that's why bila current dia turun, walaupun current tu turun kan, dia tak turun terus ke zero sebab dia masih ada lagi. Okay, masih ada lagi tadi itulah, flux tu tertinggal kat dalam tu. Okay. So dia macam looping dia panggil hysteresis looping. Okay, hysteresis loss. Okay, so therefore amount of flux not only depend, amount of flux not only depend on the amount of current applied to the winding, but also on the previous history. Okay, dia kena tengok sebelum ni. Okay, katakan dalam tu dah ada sedikit flux, dia tambah lagi current, dia akan ada calculation ataupun measurement yang berubah, berbeza lah. Okay, on the flux in the core, this is called hysteresis. So ada looping tu, so looping tu kena tahulah. Dia panggil hysteresis loss.